धीरे 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 कौन कुआड़े तो पशुचु मुझे जीविनी आसे इे बाहर के आसे इे न जाई गोटे अबागिया रास्ता जाऊँ भात खाइब बोली हाँ भल रास्ता हो आसे देखे देखे भल रास्ता हाँ ये खाइबू ये पोखरी ये आड़े ना मुझे सियाड़े जीविनी ये तुठे ये बस खुआदेवी ये खा ना देखिलु पड़े हाँ तलू को जा कौन पे ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବିନି ଆ ଏଇଠୁ ଖାଇବୁ କୋଉଠି ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଯିବୁ ଦେଖୁନୁ ଆସ ବେବି ହଁ ତଳକୁ ଯିବାନି ଦେଖୁନୁ ଏଇଠି ଏକା ବସିକି ଖୁଆଇଦେବି ଦେଖୁନୁ ଏ ହେ ଯାଇକି ସେଠି ବସିଲାଣି ଏମିତି କି ଆସିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଧେଇବ କି କ'ଣ ଯିବ ବୋଲେ ସେ ଲାଜ କରିବ କି ଆମେ ଏମିତି ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ଆସିକି ଯଦି ଠିଆ ହେବା ବୋଲି एटा जदि पुओ पिला तुठटा होइथिबो बोले पुओ पिला माने आसीबे एठे गाधेबाको मते लाज लागिबोनी आसी हेटी तते कहि के आले बोले एमिति पोखरी देखै खुवाई देबे बोली कहि कानी ता माने नुह जे मोडे पाहाचरे आसी बसी के तते खुवाइबी मते डसी के राउची एटे थोइबाकू गिनाटाकू नै थोइबानी एते हमें कोलाले खाइ आ कोलर धरे धरे हां एतबो नाइ नै मु बसिबिनी मु ठिया आइची मते हसी के लाउची ए तू हाथ मानी तू हाथ मानी तू हाथ मानी तू हाथ धरथिलु हाथ मानी जमारू मु तते खुआई देबी तू एठे हाथटा एने कहलु एठे बस बोली कहि हां हिंद करथिलु तू हाथ मानी जमा भातरे देखरे झिया केड़े बड़ा पोखरी पूरा घास हो जाइछ देखा साजी बारी दांड तो दुआर रही खाइले हमर फिर देखाई देखी गोटे गाईटे आसलानी देखी देखी बाछुटे आइलानी आ मुई खाइ हां आभारिया मुई चला खिबी अरे हबनी हब हब आ पेटटा ऊपर धरी पड़ा ऊपर धरी पड़ा बसी भीतर देबी आ मुटे की नै जीबी एठे बसी पटा देबी चलो 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 साइज रे बाहर का सिंदूर टी लगे पका बाहर नहीं कहला बाहर नहीं एडे गोटे मुंडियाटा मारदिया मुंडिया मारदिया मारिଛୁ ଆଉ ଥରେ ମୁंडिया मारिबुनी आस 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 चारिआडे छल्ला छल्ला कर सारानी पूरा मुंड सारा हेतिकी सिंदूर हो चारिआडे लागी गलानी मु रुमाल आनी ओहो हेतिकी हो आस आस जल्दी आस हाथ पाइबनी कहूची पाइला हाँ हो आस ये ऊपर को जानी हाँ सेठ मुंडिया मार आस ये मुंडिया मार दिया भितर ना सेठ मुंडिया मार तलू आस हाँ तलू आस मुंडिया मार दिया ऊपर को जानी सेठी एमती पाद पकई आंठू फाड़ी मुंडिया मार याडे 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 आसे एटे बसवा बेबी कहीं 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 किने डालिया खुसा कहीं किने हेटर देखा आउ थरे को दिन राक सब कर साइलेन देखि से दिन पुछि थी एरा हरि खुंचा हबलो नै नै हेटा किन थाउ पखे अपन बोला दी बाहर बसे 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 हां ना बोले ना हम जित्तर करिए कौन चित्तर करू मो अंटाटा को हलौछि आटे चित्तर को कौन कौन आखिरे पके देलानी आ गोटे दिन दीटा पड़थिला हैला तीनटा नहीं आ गोटे दिन पूरा दीटा पड़थिला तू देखिनु हे दिन हाँ दीटा पड़थिले मूषा आज गोटे पड़छनी एपटे नाटक करछनी रोसई घर को जाई कि खा पियो करूछनी एई जाली रे जाउछनी एठू खसी पड़ जाउछनी चल ताको तळु को नेकी जीवा से देखिया डेलानी से खाली बाहर को चेष्टा करछि केमिति बाल्टी भीतर से बाहर चेष्टा करछि देखो
ନାଚ କରୁଛି ଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଗୀତ ବାଜିଲା ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ହେଲା ଚାଲ ଚାଲ ଜାଗା ନାହିଁ ଚାଲିବାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଆମ ଘରେ ବାଟ ନାହିଁ ଜମାରୁ ଫୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଦଳୀ ନାଇଁ ଲୋ ଖୋଲ 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 ଖୋଲା ଅଛି ଲୋ ମା। ଖୋଲା ଅଛି ହଁ। ଆଉ ବାବା ଆସିବେ ତୋଠି ଥା ଓଳଉଛି ଯିବୁ ହେଲା କଲର ସ୍କେଚ ଜାଣୁଛୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହବ କ'ଣ କରାହବ ମିଷ୍ଟି କାଣ୍ଡେ କଲା। କଲର କରିବାକୁ ମିସ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଲର କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ହଁ କହ କାଲା କାଇବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦିଦୁଠୁ ବଡ଼ କାସ୍ତାର ଖାଇବ ଦିସ୍ତା କାଲେ ଚିଚା ନେଇ ଚିଚା হাসিতে আছেটা বগলে ଏଇଟା ତ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଇଣ୍ଡିଆର ନାହିଁ ଏବେ ବି କୋଉଠୁ ଶିଖିଛୁ ଆରେ ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛି ଦେଖି 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 ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ସେ ସବୁଦିନ ଦରକାର ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଝିଅ এটা ইয়েলো কালার আর এটা ଗ୍ରୀନ୍ କଲର গ্রিন ନା কালার ଏଇଟା କମଳା କଲରଟା না না এইটা येलो कलर ए सीट येलो कलर आ एटा कि से येलो कलर भाई जो बॉलटा आन देछि पूरा एमिति बॉलटा ना तो बहिरे जिन दिया हेछि হ্যাঁ हां साक्षा तो এই আমি দিলা देखुनु तू जिंदा बॉलटा धरछ से बुक रे भी तोर सिमटा गोटे बॉलटे देछि नहीं হ্যাঁ साक्षा तो सेमति बॉल खेल नहीं पाठ पढ़ा देखुनु पूरा सिंदी सब प्रकार अछि नहीं ইয়েলো ହଉ ସବୁ ପାଠ ସବୁଠି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲେ ବହିରେ ଯାହା ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ସବୁ କ୍ୟାଟ୍ ଡଗ୍ ସବୁ ଅଣା ହେଇଯିବ ହେଲା ଏମିତିରେ ତ ତୋ ଖେଳନା ପେଟିରେ ଅଧା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଖେଳନା କ୍ୟାଟ୍ ଡଗ୍ ହରିକା ହେଲା ଯାହା ନାହିଁ ସବୁଠିକୁ କିଣା ହେଇଯିବ ମୋ ଭାଇ କହିବି ସବୁ ଜିନିଷଠୁ ପଠେଇଦେବା ଆଉ হ্যাঁ হ্যাঁ তা ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କହିବାର ଅଛି ଏ ପୁରା ଫର୍ ବି ଫର୍ ବଲ୍ କହିବାର ଅଛି লড়ি গালি ଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବସିକି ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ଚର ବାହାର ଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲା ମୁଁ ମରିକି ଗଲି ଜଲ୍ଦି ହଁ ହଁ দীপা এইটা লিখি ନାଇଁ ସିଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ଏଇନେ କହୁଥିଲୁ ଏମିତି ବସନ୍ତିନି ଚକାମୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ବସ ଚକାମୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ହଁ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ବସିବ ତାପରେ କହିବ ଆଣ୍ଠୁଟା କ'ଣ ପାଇଁ କି ବହି ଉପରେ ରଖା ହେଉଛି ସେମିତିରେ ପାଠ ଦେବେନି হ্যাঁ ଏବେ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଗଣେଶ ପାଠ ଦେବେନି ହାଗ ରାଗିଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ରାଗିଯିବେ କହିବେ ତୁ ମୋତେ କୁଦିଲୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲୁ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଦେବିନି ଏବେ ହଁ ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବସିବ ଯେମିତି ବହିକୁ ଗୋଡ଼ ନ ଲାଗିବ ହେଲା ନାଇଁ ସେ ବହିରେ ଏରା ହେବନି ଏରା କ'ଣ ହୋମୱାର୍କ ହେଇଛି ଯେ ପେନସିଲ୍ ଧରିକି ଲେଖିବ ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଦୀପା ୟା